आम्ही जेन्ना चौकशी केली तेन्ना एक्यूज जो आसा ताका थंय पीसीआराक कॉल आयलो की ही वॉज इन ड्रंक कंडिशन, थंय कितें झगडी जाली म्हणून थंय पुलिसान वचून ताका थंयच्यान उबारून मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. आतां पुलीस स्टेशनार जेन्ना एक एक्यूजाक हाडटा तेन्ना म्हाका दिसता ती पुलिसाची नैतीक जबाबदारी की तो मागीर कोणूय आसूं जेन्ना तो कस्टडीन आसता तेन्ना ती पुराय पुलिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमी पळयलां की गोंयान डे बाय डे लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जायत आसा. लोकांच्या घरांनी डकॉयती. हांवें काल सुद्दां सांगिल्लें की दोनापावल ज्या घरान एक नामनेच्या उद्योगपतीच्या घरान जेन्ना डकॉयटी जाली आजुनूय ते चोर ह्या सरकाराक मेळना. म्हापश्या दिन दहाडे आमी पळयलें की दोतोराच्या क्लिनिकान डकॉयटी येता, चोर येता, घेवन चल्ले. आतां ही केस आज पुलीस स्टेशना भितरूच एक्यूज कस्टडीन आसतना ताजेर एसॉल्ट जाता. आमी आतां DGP कडेन आमचे मडगांवचे कन्वेनर बाब सावियोन सकाळीं मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. ते PIकूय मेळून आयले. आतां आमी DGP म्हऱ्यान आयिल्ले आनी DGPक आमी सांगलां की हाजेर पयलीं म्हणल्यार जे कोण इनवॉल्व आशिल्ले तांचेर पयलीं FIR केस जावपाक जाय. कोणूय आसूं तो, जर तर एसॉल्ट जाला तुमच्या कस्टडी भितर कोणूय आसूं ताजेर कंप्लेन जावपाक जाय, ताजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, ताजेर FIR जावपाक जाय. ताणें आमकां एश्योरन्स दिला की आपूण ताबडतोब ताजेर इन्क्वायरी करून कोण कोण इनवॉल्व आसा हांचेर FIR करता. ते मागीर पुलीसवाले आसूं आनी जो एक्यूज आशिल्लो जाचेर कंप्लेन आयिल्ली ताजेरूय ताणें सांगलां की हांवें सांगता की समज जर तर एक्यूज समज जर तर इनवॉल्व आसा कारवाय करची निश्चित, पूण तुमकां कसलोच नैतीक अधिकार ना की तुमी एक्यूजडाक हाडून भितर मारतले.